Guys, Happy New Year. Update po tayo sa operasyon guys. Matapos po last nating makuha yung hugis deliver. Ngayon wala na po guys, no. Tinamaan natin guys ay buhangin. Painsan. Pansay mga buddies. Yan guys. Buhangin na buhangin guys. Yan guys, no. Malinis na buhangin, walang halong shells katulad ng mga nakaraan. Tapos ayun yung mga pinambiyak natin guys na ano guys figuring. So ayun guys, makakapal ang buhangin, halos 1 meter o 3 feet. Tapos ngayon guys, tinamaan naman natin pagkatapos ito topsoil. Topsoil na to guys Bakit ko nasabing topsoil guys? Ito yung ibabaw ng lupa namin dito guys. Yan guys Yan guys. Yan. So ito yung pinaka topsoil dito guys na lupa. Tapos kumpara po natin guys dito sa nakuha namin ngayon guys. 81 feet na po tayo guys. Ayan guys, diba guys, ayan siya. So ito yung lupa namin dito, ganito ang kulay. Tapos ito naman nakuha namin to ngayon sa 81 feet. Tapos ayan, ito yung nakahapin sa last na buhangin. Ayan, buhangin yan guys painsan. So ayan, ito yung topsoil na may mga kalawang pa po guys. Guys, klaro po yung kalawang, parang plates po o plinsit, plinsin. So ayan guys, may bato po siya na halo, kaso nabiyak-biyak po siya guys walang lingaw ang tropa guys, biniyak-biyak. Hindi nalinis guys, hindi natin makuha yung forma guys. Anong forma to guys? Tapos ito ba guys, yung mga stone na nakakaiba. Ito guys, una heart na heart guys, kulay parang violet brown. Yan guys, heart na heart, no? Tapos may tatlong dot, naka-triangular pa rin, no? Guys. Tapos ito pa guys, yan po yung formada niya guys. May mga okit po siya guys Parang inokit po siya guys. Yan. May inokit po siya. Tapos bantilis to guys na dagat kasi. Yan guys, may sisi guys siyempre tsura niya guys. Yan guys. Tapos ito pa guys. Yan guys, na parang inukit pa rin po yan guys parang ginawang X. So yan guys, klaro po yung sinap-chap niya guys Hindi po kami nag-chap-chap yan guys. Itong layering na to guys, dito natin to nakuha guys, no? So yan guys, klaro po yung sinap-chap ng matalim na kutsilyo guys. Yan guys. Guys, tapos ito din po guys binutasan po talaga, bantilis to guys Ayan, may dalawang butas. Tapos yan, sinapchap pa rin po siya guys, no? So kung ganun natin guys, ano yung forma niya guys. Okay, ganyan guys, klaseng ulo. So yan po guys, Superman heart. So tapos ito muscles na puti guys, nadugmok lang guys. Guys, no? Ito yung formada niya. Yung klaseng cells to guys. Ngayon na kami nakakuha ng ganito guys. Yan guys, kita mo yung buhangin guys Tapos itong broken slab cement guys. Ito ba guys, simento Yan, may cells pa rin Kasi ito guys mga simento to guys. May nipis guys, broken cement guys. Yan guys. Ito siguro yung pinagmasahan nila guys. Ngayon
tinuklap nila, pinalo doon. So yun po guys, no. So, tanong na lang po natin sa team magaling na mentor guys na si Sir Chris Sniper. Siya po yung nag-remap nito guys. Maraming salamat po sa kailang team, si Sir Black Phantom, Sir Team Commando, kay Sir Ian. So ayun guys, yun po yung formada guys. Hindi na alam ko ano to guys. Guys, thank you so much po guys.